प्रभु कृष्ण किशोर मोर प्रणाम ग्रहण करतु प्रभु मोर प्रणाम ग्रहण कर। हे देवदेव महादेव हे प्रभु सबल जाति होईची जन्म मन रे बुलिबा मो काम मो कुटुंब प्रतिपोषण करिबा पई मते गोटे पक्षी मोरा भाष प्रदान करतु। हे धर्मराज मोर प्रणाम स्वीकार करतु। हे धर्मराज मोर प्रिय चौटमणि को पक्षी मोर भाषा प्रदान कर। हे प्रभु शिव शंकर समस्ते की जदि ये जिन दिया जाए ताले संसार रहिबो तो जहाँ आपणकर इच्छा।
ହଁ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? আচ্ছা কহিলু खोजे खोजे माटी बोइचे बोइचे काटी ओइ तो तरंग तरंग मोना ओत बरक ତମନାଥାରେ ଗୌରଙ୍ଗ ଆଉ କେତେ କେତେ ଚଢେଇ ମାଛ କହିପାରିବୁ? ओइ बरनी ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଞ୍ଜି काटी तले गुंजी ହଁ भीलाई रे बीसा ହଁ आगो दोसा ହଁ चढ़े मारी चढ़िसो सा ଓ ଚଢେଇଆକୁ ତମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚଢେଇ ମାରିବ ସତ हां କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚଢେଇ ମାରି ପାରିବନି आईगी କାହିଁକି ନା ତମେ ଯଦି ଜାଗା ବନ୍ଦି ପାରିବ ତାହେଲେ ଚଢେଇ ମାରି ପାରିବ इससे बंद कर देगी ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଦିଲ भारी उठे थानो ତାହେଲେ ତମେ ଚଢେଇ ମାରିବା କରି ଫେରି ଯାଅ ना मु फेरी जीबिनी ଆଉ शिकार करबी ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ରହିବ ତାହେଲେ କେମିତି मोर हिमाचल जो स्त्री अछंती ତୁମର ହିମାଚଳ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାକେ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକାର କରିପାରିବି ସେମାନେ କଣ ତମଠାରୁ ଅଧିକ ଶିକାର କରିବା ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକ ତାହେଲେ ଡାକିଲେ ଆସିବେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଡାକ ଆସ